Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya merokok dalam berpuasa? Ada yang mengatakan merokok dalam berpuasa tidak apa-apa. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Bapak Heri Setiawan, asal Kalilandak, Banjarnegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heriawan di Kaliandak Banjarnegara. Dia ini bertanya tentang bagaimana hukumnya merokok bagi orang yang puasa. Para pemirsa Tajil, Fast TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita sebagai seorang muslim tentu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nikmat Allah begitu banyak. Bahkan di surat Al-Baqarah 29 Allah sudah mengatakan bahwa wa khalaqa. Jadi Allah ini menciptakan bumi seisinya, ya. Jadi Allah menciptakan bumi seisinya itu untuk kepentingan hidup manusia. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum untuk kepentingan hidupmu ma fil ardi jami'an, semuanya, gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa yang halal disepakati kalangannya oleh para ulama itu lebih banyak daripada yang haram. Ya, lah bicara tentang ini, maka kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka jaga diri kita. Jangan sampai memilih makanan-makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Apalagi sampai yang haram, kan begitu ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur atas nikmat ini, maka kita malah mencari hal-hal yang malah tidak baik, tidak benar lah. Tubuh ini juga amanah dari Allah. Maka sungguh kalau kita memberikan zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh, itu bagian dari tidak amanah. Dan itu bukan sifat seorang muslim yang sejati. Apalagi dalam melihat yang lain, Rasulullah SAW pernah ingatkan bahwa min husri islamil mar'i tarku malayani. Kalau Islam kita ini sudah baik, di antara tandanya bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah, rokok, terlepas dari puasa tidak puasa, itu sendiri kan sudah banyak para ulama menjelaskan bahwa fatwa MUI ada, fatwa dari Muhammadiyah juga ada, fatwa dari NU ada, walaupun berbeda-beda fatwanya. Tapi secara umum, ya, fatwa ini menyebutkan bahwa rokok ada bahayanya. Ya, jadi kalau kita lihat, bahkan produsen rokok pun mengakui itu. Sampai di bungkus rokoknya kan ada tulisan tuh, merokok membunuhmu. Bahkan kalau dulu kan merokok bisa menyebabkan ini. Nah, sekarang malah merokok membunuhmu dengan gambar yang sangat mengerikan. Jadi produsen rokoknya aja udah mengakui itu loh. Kita yang beli kok malah tidak memperhatikan itu. Lah, kita ingat bagaimana Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis dari Ibnu Majah, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan rokok sudah jelas. Saya pernah membaca konon bahaya rokok, zat beracunnya bisa sampai 4.000. Kalau dibikin perbandingan misalnya, saya hanya sekedar membaca karena saya bukan ahlinya, tapi insya Allah valid itu, bahwa babi itu zat yang tidak bermanfaat atau zat yang merusak, zat yang mengandung racun ada sekitar 15-belasan lah. Sedangkan minuman keras, zat beracunnya 30-an. Nah, rokok itu zat beracunnya 4.000. Memang membunuhnya pelan-pelan, tidak secara langsung. Nah, maka wong babi aja diharamkan rokok minuman keras dilarangkan. Bagaimana dengan rokok yang racunnya ada 4.000 lah. Tapi itulah manusia memang kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah 195, Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kau mengantarkan dirimu sendiri kepada kehancuran, ya, termasuk dengan merokok. Juga di surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi jangan sampai kita menyengsarakan diri. Lah, sudah jelas saya kira masalah merokok ini, tadi ini sudah lama. Intinya ya kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya jagalah jangan sampai zat-zat beracun masuk dalam tubuh kita. Lah, bagaimana puasa? Apakah dengan merokok itu, kalau memang ada orang yang merokok, dia berpendapat yang merokok kan mubah, boleh. Oke lah, kita lihat pendapat para ulama. Jadi gini, rokok itu asapnya asap padat. Ya, jadi dia termasuk benda padat dan para ulama sudah menjelaskan bahwa jika sengaja memasukkan sesuatu apapun yang ke dalam mulut kita dan masuk dalam perut, maka bisa dikategorikan membatalkan puasa meskipun bukan makanan gitu ya. Jadi kita misalkan masukkan biji tasbih, batu ke dalam mulut pun yang membatalkan puasa walaupun itu bukan makanan. Termasuk zat padat dari uap asap rokok itu. Karena asap rokok itu ketika kita sedot juga masuk ke dalam perut, mengendap, dalam paru-paru mengendap. Jadi ada zat padat yang di sana berupa nikotin. Lah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Majmu' Fatawa pernah menyebutkan begini. Beliau mengatakan, wa kullu ma wasala ilal ma'idati wal jawfi fa innahu mufattarun.
sawa'un kana nafian aw darran hatta law ibtala'a lil insani kharzatan sabhatan mathalan ya aw syai'an minal hadid aw ghairahu fa innahu yuftiru gitu. Segala sesuatu yang masuk dalam perut, dalam tubuh termasuk pembatal puasa kata beliau. Baik yang masuk adalah sesuatu yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Misalnya seorang menelan biji tasbih tadi atau besi atau yang lainnya dengan sengaja, maka puasanya batal. Nah, kemudian dengan alasan ini, maka pendapat terkuat merokok bisa membatalkan puasa karena dengan sengaja memasukkan uap padat ke dalam lambung. Beda dengan perokok pasif, yaitu dia kan tidak sengaja. Misalkan saya sedang duduk bersama orang, lah orang ini merokok. Saya kan secara tidak sengaja menghirup asapnya, karena saya tidak sengaja tidak membatalkan. Ya, itu hukumnya sama dengan orang ketika tidak sengaja memasukkan air dalam mulutnya tertelan dan tidak sengaja loh ya. Ini tidak membatalkan ya. Nah, kemudian dalam fatwa Sabaqah Islamiyah ini lebih detail lagi tentang bagaimana menghisap rokok ini bisa membatalkan puasa. Jadi kurang lebih begini saya bacakan Arabnya. Fattukhanu bijami anwa'ihi minal mawadil andawiyatil lati tahtawi alal qatran wan nikotin ya. Wa hadhil anasir laha jismun yadharu jaliyan fil filter ala ri'atain. Ya, kurang lebih terjemahnya begini. Rokok dengan berbagai jenisnya merupakan bahan organik yang mengandung tar dan nikotin. Ini adalah unsur bahan yang tampak jelas pada filter rokok. Jadi kalau rokok itu kan di filternya ada tuh yang kuning-kuning. Jadi itu zat padatnya ada pada asap itu. Pada kedua paru-paru dan pada bagian badannya. Di paru-paru juga kalau merokok, kalau di ronsen di sana ada. Bahkan di tubuhnya pun ada baunya. Ya, ada baunya dan ada melekat di tubuh. Maka lanjutan beliau, wa alaihi fa isti'malu shaimi lahu ya muftirun li'annahu atau mufattarun li'annahu yadkhulu bi ikhtiyarihi jaraman fi jawfihi. Yaqulul atibba inna ad-dukhana yamurru minal fami wal bul'umil fami thumma yanzilu juz'un minhu ilal bul'umil hanjari wa minhu ilal raghami farri'ataini wa yanzilul juz'ul akhar ilal mari fal ma'iddati ja'a fit taril mukhtar min kutubil ahnaf law adkhala halqatat dukhani ya aftara aw dukhan kana li imkani taharruzi anhu qala Ibnu Abidin ta'liqan wa la yatawahhamu annahu ya kasyammil waradi wa ma'ihi wal misik li wuduhil farqi baina hawa'i tatayyaba bi rihil misiki wa syabhihi ya wa syabahihi wa bayyana jauhar jismu dukhan wa wasala ila jawfihi bi fi'lihi intaha. Agak panjang ini ya. Maka kata beliau menghisap rokok membatalkan puasa karena dia memasukkannya dengan pilihan sendiri dengan sengaja ke dalam perutnya. Para dokter ini berkata asap rokok melewati mulut, kerongkongan, sebagian zat rokok akan menetap di mulut. Makanya kadang-kadang kalau perokok itu kan giginya menjadi kuning ya. Itu kan karena dari zat-zat yang ada di asap ya. Asap rokok melewati mulut dan kerongkongan, sebagian zat rokok akan menetap di mulut, sebagian menetap di kerongkongan, sebagian pada mukosa paru-paru, sebagian lagi pada lambung. Dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar disebutkan, jika dia sengaja memasukkan asap uap ke kerongkongan, maka puasanya batal. Asap uap apapun jenisnya, karena hal itu bisa dicegah, tidak masuk ya, kecuali bila tidak sengaja. Ibnu Abidin mentaklik, mengkomentari, tidak disalahpahami dari keterangan di atas bahwa mencium bunga mawar dan airnya atau mencium misik membatalkan puasa. Karena jelas perbedaan antara uap parfum, bau misik atau sejenisnya dengan zat pada rokok yang masuk ke kerongkongan dengan keinginannya sendiri. Maka dari sini Mas Heri dan para pemirsa Tajil Fast TV, ya, pendapat-pendapat ulama, saya pilihkan pendapat yang lebih selamat bahwa merokok membatalkan puasa dan merokok suatu hal yang tidak baik, bahkan sebagian ulama mengharamkannya, bahkan mungkin mayoritas ulama mengharamkannya. Jadi mari kita tinggalkan, justru ini momentum di bulan Ramadan, karena kan dari fajar sampai sore bisa tahan tidak merokok. Kenapa harus terus-terusan merokok? Ya, jelas tidak sehat, kasihan anak kita, kasihan istri kita. Uang untuk rokok juga bisa kita tabung untuk kepentingan-kepentingan yang baik gitu kan. Dan jangan mempertahankan ego kita. Ya, karena itu hanya kesenangan duniawi semata, kita tahan
kita cari hal-hal yang lebih bermanfaat. Semoga jawaban ini bisa membawa pencerahan diri kita, dan bagi yang merokok semoga Allah bukakan hatinya sehingga bisa menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk bertekad berhenti dari merokok. Ya, aku lupa lihat, wastagfirullah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر